Hoy, Mads! Masaya ka, Pads! Oh, dali, hamag ka! Balog! Dali! May pliti, Pads! Isa katos! Ha? Isa katos! Bahala po na, oy! 200 na lang! 200 tama, may isa katos, man! Sige, Mads, 300 na lang, Mads! Ah, grabe ha po niyo pahangyo ato, be! 400 na lang! Grabe mo, padyo ka, Mads! Usan mga Mads, oy! Sige, 500 na lang, Mads! Dali, Mads! Ha? 500! Bahala, oy! 600 na lang! Ano, saan ikaw ka, Mads? Makakay gasolina rin, Mads! Mongyo pa ka? Sige, Mads, 700! Ha? Dili ako po mahangyo, anak! 800! Ha? 800! Grabe mo, 800! Wala yung brato kung panahon na, Mads, sa ba ka? Sige, Mads, para makahatod na, makalarga ta, 900! 900! Mahangyo na, Pads! 1,000 na lang! Grabe! Muangyo! Mahal kayong gasolina rin, Mads! Muangyo pa juga! Nausap ka, sige, asam, mori, pinangayon, Mads! Sige, Mads, para makalarga ta, 1,100! Larga! Grabe mo tayo, mahala, anak po tayo! Iwantong na lang! Nausap ka, 1,200, Mads, oy! Ikaw rin maganda isa, Mads! Ikaw rin isa ba? Lisod kayo, ka! Dagan ko, ikaw rin isa! Sige, Mads, 1,300! Bakit ako yung isa, Pads? Iwantong na lang na ako! 1,400? Oh, 1,400! Grabe po ka, Mads, oy! Pads! Gusto ko, ulang bukas mo, piting mahal ang bukas mo, Mads! Isda pa, mukhaon ta! Mahal kayo, sige, Mads! 1,500! Larga ta! 1,500! Oh, mahala po na ba, Soy? Paano ako, be? 1,600! Ha? 1,600 ba? Grabe, may tawag ka, Mads. Mula nangayo, ano man ang entrada ng Mads. Naunsa. Kaya akong trabaho, Mads. Bugas-bugas, gin, Mads. Bugas-bugas. Sige, Mads. 1,700. Larga ta. Paano ako, be? Kaya man. Wala na, 1,800! Grabe naman. Unsa, di naman ko kung makapasayro. Larga na, hatun ako sa mga. Nigbay ko, di na ko kapasayro, Mads. Munang gansi ko, kung larga ko, ana. Sige, 1,900. Tabla. Grabe po ka, Pads! 1,900! I-2,000 na lang nga! Grabe po, 2,000, Mads. Grabe po, makangyo, Mads. Naunsa naman ko. 2,100, Mads. Ha? 2,100. Bakit ba kami, Pads? Unsa ba ka? Wala, gasolina dito kangyo sa gasolinahan, Mads. Unsa ba ka? Oy, Pwede 2,200? ha? 2,200! No, sir. Grabe naman ka, Mads. Oy. Sige, 2,300. Larga ta. Ha? Mahala, anak pa, Soy! 2,400 na lang! 2,000 po ka. Mas wala ang pati bahala ng gasolina. Mas dito kangyo sa gasolinahan. Yan ikaw kusok kay kamangyo sa kuwan. Unsa ba ka? Sige, 2,500, Mads. Larga ta. Ah! Grabe yung pamahalaan pa, Soy! 2,600 na lang! Nausa na ka. Bukas-bukas siya ako, Mads. Nausa ba ka, Mads? Kaya, larga na. Sige, 2,700. Tara, sakay na. Tingnan niyo! 2,800 na lang! Pagin mo, Mads. Grabe na po ka. Sige, 2,900. Mas. Ha? 2,900. Ah, binuang mo na mo. May pa 3,000 na lang na nimo. Mahal tayo eh. Trisbel? Grabe po ka, Mads. Sige, 3,100, Mads. Sige, sakay na, Mads. 3,100, Mads. Pwede ka mahal, anak pa, Soy. Gusto naman ka. Yeah. Wala na, sir, Mads. 3,200 lang. 3,200? Oh, 3,400. Dila. 3,400 pads. Dila, sakay na. Sige, isakay ko. Pero, panawa sa, may baka kagilok ko eh.